Yummy? Saan man na? Giikis mo ng chopstick. Uy! Uy, ayos. Naunsa naman tao na. What? What's that, Gab? Sushi. Sushi. Sige. Yung ano yun, paggamit sa chopstick. Yung version paggamit sa chopstick. Nice ka. Bahala ka din. Ikaw da. Ay, butang niya doon. Kay Dirty. Good, good. Mama. Good. Sige na, higit na. Tuslok na lang niya. Kaya di mo siya kabalo mo chopstick. Yung anaon daw paggamit sa chopstick. Oh, darawado. Yeah. How about you? I like to eat cherries and berries. I love to eat. Ew! Eh, nawan, napik-pik na. Pick cherries and berries. Karong nga, di kayo sa akin. Gamit ko. Karong. Di gubrit. So, miyaya, di ka balo mo. Oh, tarong nga, naghungit. Uy! Naunsa naman tao na. Kutsara, eh, buwan ko kutsara, biyawa. Kaong dapat siya. Oh, bahala. Uy, nalang tinidor dito. Mama, be. Mama mo yan sa chopstick. See? Eat, Mama. Dili ko mo ito. I don't like it. It's a yummy, Vince. Busog pa man si Mama. This is the proper way of handling chopstick.